मुर्गी दिया था और इसने हक दिया माजर के ऊपर, बाबा के ऊपर। एड़ा हरस ना किता लिख से कार नाम लिख से ना भाई शाह सूफी हजरत मौलाना वाज़उद्दीन शाह किबला शत मुराबी ये रहमतुल्लाह तो अलैहि। आंगो क्लास 10 में सूफी शहादत हजरत सुल्तान खाता शाह हुजूर किबला বলে হিউ দিছে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ছাড়া কাউকে সিজদা করা নিষেধ। আবার ইয়াদের মুরগি দান করিয়েছে, মুরগি আবার লগে লগে আগিয়ে দিছে। নাইস দান বাক্স শিশির এটা লই হল কোন মুরগিটা খাইবো কে? কোন ওর খাতা বাড়ি কবরস্থান। মুরগিটা খাইবো কে? হ্যাঁ বাবা উডি খাইবো কবরস্থান। না अच्छा तुई कह के खाइबो शाह किबला सात मरारे खाइगो नाकि खाता शाह हुजूर किबला रहमतुल्लाह अलैहि। ये तरह की सूफी मौलाना वाज़उद्दीन शाह किबला सात মুরুগুদ্দিন मुराबी কাম চলে দেখি ভিতরে যাইতাম ফেললাম না গাইস খুবই आज आए सही है না যাস না কাম চলে থাক जूता खुले जान लग ডাক দিব তার কোনো সমস্যা তোর ভিডিও আছে ভিডিও দেখে যাই কি তুই কার মাদত দাস না ना